দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পুলিশের ব্যারিকেড সংযত দङ टिभि नायथंनायनो आं दङ जाकब दिनैनि प्राइम टाइम हाय जों नांकुमानि कक चेरलायनाय नांकुमानि कक नके जों जतन सेमानो बांलादेश बाय चीनी भारत हा कतरनि हालक बेलायनो आसुगनो दिन जरा दुगि फायो आसुगनो हालक हामे नै फायो बरक सानो नॉर्थ ईस्ट चीनी जे सेवन सिस्टर न बांलादेश तलां फायनानि चिकेन नेक न तानै पाई बांलादेश तलांनानै ताबुक इंडिया नि अगेंस्ट बरक प्रोटेस्ट खाय दङ तै चीनी इंडिया नि एमबेसी बांलादेश थाङैबो बरक अटैक खाय दङ चीनी जे बांलादेश नि इंडिया नि एमबेसी ओ तै बुथारनानै तै अमाहायबो जे आ जागा जत चाकरि खाय दंनाय रकन यूएन नि फासिलिटी जे चाकरि खाय दंनाय रकन ब चीनी इंडिया नि आमनो नॉर्नानि बरक सानमुं आमनो तै बेलायखनो तुंफ्ला जाकफेबो अमुक कदाल को गया जेफोरन सिमिं शेख हासिना नि हापां सुबायै ताबुक यूनुस फायो इंटरिम गवर्नमेंट डॉक्टर यूनुस फायो आफ्रन सिंनो इंडिया नि अगेंस्ट ताबुक बेलायखनो सबा खलायजाक दङ ताबुक साना थांगाखौ टोटली मिनी पाकिस्तान खावै थांगा बरक फेबो बरनि फानबोसो साइमेन्या भारत हा कतर हाय आसुक न्यूक्लियर फान गोनां बरक साबनि फानबै दमकिरि दङ काजिनो पाकिस्तानी फान तै हाय के गुबुननि देशनि फान बने बरक आम हाय साइ दङ फेबा नॉर्थ ईस्ट नि फासिंति बेलायनो वाना जाकनाय कक जेफ्रुपनो नॉर्थ ईस्ट बरक हमला खलायमोनो जदि अमाहायके प्रोटेस्ट इन तंखांगा भारत हा कतरनि फासिंति तो ताबसुक जराते या प्रिसेस गया अमनसे सिगां रक जों नुगै माखा चीनी जे इंटरनेशनल जे बंदर जे जगह जहाज फायो माल आमरक न मथाग रजामा बाय गोबां कुक न ताबखौनो चिनन पियास आलु अमाहाय बांलादेश थाङै तंखौ फेबो तखनसे बरकनि कुंगो दै हाबिया बांलादेशी रकनि त्रिपुरा हास्टेव बांलादेशीबो फाइ दङ सालब्रुम न फेबो बरक न अमाहायके जेमन ट्रीट खायमा हाय चीन इंडिया न ट्रीट खायमा चीन इंडियन बरक खाया दिन त्रिपुरा हास्टेव बांलादेशी बसो गोबां तुमा हिंदू हुंदी तुमा मुस्लिम हुंदी बेलायखन गोबां फेबा आ जागाव हिंदू रकनो सातुक जाक दङ अमक गुबै क हिंदू क्रिश्चियन बुद्धिस्ट रकनो सातुक जाक दङ अमाहायके न किरिमा सिनचा मांखलि अमनति पुला फर्स्ट टाइम चीनी भारत हा कतरनि इंगै चीनी बुबाग्रा खाथुकसा बुबाग्रा बनो रुओ रिएक्शन जे बथार जमनि यागलो फेबा चीनी इंडिया नि अगेंस्ट ब्रक रैली खालामने प्रोटेस्ट खालामने इंडियन एम्बेसी ओ अटैक खालामने आमनो आसामनि हिमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर बबो रिएक्शन रखा ते बुबाग्राबो पार्टी मुंखा लाइथांजाक मिया सालजा सिगांनि हरा खरकसा हिंदू बरकता दीपू चंद्र दास मुंगै बने एरमखौ बुसिनो बुइ तगै बुथारि पाइखा अम इनह्यूमन एक्टिविटीज सानान कोकरी माने आसुन निंदा जनक तै बन कुनो सानानि कोकरी बन बुइ तगै बुथारि पाइखा आमरि यागो सागो रि करि खायै केरसिन बुलै सगै भिडियो खलायलै भाइरल खलायलै ओ बांलादेश नि बरक रक अमूलबादी रक बरक अमाहायके भाइरल खलाय बेलायनो वानाम सिनसा आमनति बुबाग्राबो रिएक्शन रखा बुबाग्रा रिएक्शन रमानि यागलोबा हास्टेनि मंत्री अक्राबो साका तै चीनी आगरतला प्रेस क्लब नि फासिंतिबो जत कक्तुमा थुमनाय रगबो अमन तंकसांनि बागै साका जे आरो कक्तुमा थुमनाय रगबो गोबां कुकनो अरेस्ट खलायजाक दङ कक मासाया माने हायनो हाय बरकनि सान मुंसे जेफ्रु नॉर्थ ईस्ट न नाव नॉर्थ ईस्ट न खागि नाय पायो आफ्रो बरक तै ओइसा देश स्वाधीन नायखौ साना थांगा लाजमी सिनसा बांलादेश सिरो तै वाइ बेसे देश स्वाधीन नाय 1971 नो चीनी इंडिया चीनी तंगै थांजा आयरन लेडी इंदिरा गांधी बाय पाकिस्तानी सेकाके बांलादेश सनामका अमन पाइबो बरक हाय हाय जत चुबाखे इंडिया न तिनी इंडिया न मकल नासि कक सानानि रोंखा फेबा आमो जतनसे खतरनाक चीनी नॉर्थ ईस्ट बिसिम त्रिपुरा स्टेट नाम चीनी जे त्रिपुरा क्रि बरक नि चारटा डिस्ट्रिक्ट बायनो जों बाउंडारी चिकनसे त्रिपुरा आबगै जेकुनु थांगा जदि भारत हा कतर ताबनि सिंनो स्टेप राखनाय आंगे जे फुपन फाचा देरै थाङै मानो कोनो तो खायमिया देरावै थाङै मानो आमनति बुबाग्रा ताम रिएक्शन रखा नायदि फेबा बेलायनो वानाम सिनचा बरंनि यांनि बररको ताम साका नायनायदि अमो बेलायनो वानाम सिनचा। हेलो फ्रेंड्स, दीपू चंद्र दास बांग्लादेश का नागरिक मायमनसिंह में रहता था। उसको जान से मारकर, बेरहमी से मारकर, पेड़ में लटकाकर उसके लाश को आग लगाना और सब पॉलिटिकल पार्टीज चुप हैं। हमारे तिपरा मोथा को गुंडा बोलते हैं, हमें धमकाते हैं, हमें नहीं छोड़ेंगे बोलते हैं, लेकिन जो असली दुश्मन बांग्लादेश में है जिसने दीपू चंद्र दास को मारा, जो लोग इंडियन एम्बेसी के सामने हमारे लोगों को गाली देते हैं, बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे,
उसके खिलाफ तो आपके पास हिम्मत नहीं आवाज उठाने के लिए। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग गुंडा है। हम लोग तिप्रामोथा वॉरियर्स वी लव आवर नॉर्थ ईस्ट, वी लव आवर लैंड and we know how to teach and to speak out without any fear against Bangladesh। लेकिन आपको अभी भी लगता है कि तिप्रामोथा आपका दुश्मन है, शत्रु है, जबकि असली शत्रु बांग्लादेश में बैठकर रोज हमें धमका रहा है और हमारे लोगों को मार रहा है। लेकिन तभी भी आपको राजनीति करना है, आपको देश के बारे में बात नहीं करना है, लोगों के बारे में बात नहीं करना है। आप भी विचार कीजिए क्या हो रहा है। যেদিন 7 সিস্টার আমরা দখল করবো সেদিন হবে বাংলাদেশের বিজয় দিবস। ভারত আমগুলোকে পারবো না, ভারতের হ্যান্ডন নাই। ভারত খায় এলো গরুর গোমূত্র, আমরা খাই গরুর গোস্ত। গরুর গোস্ত পাওয়ার বেশি না গরুর মুতে পাওয়ার বেশি, খেলা হলে দেখা যাবে। যেহেতু গতকালকে 16 ডিসেম্বর গেছে, ভারত দাবি করছে না ভারতের বিজয় দিবস। দাবি করতে পারে কারণ তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করছে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা, আমাদের কাছে তার করে নাই। তাহলে আমরা সেই বিজয় দিবস কেমনে পালন করি? এসব তো মিলাইতে পারি না। সবকিছু ফেস লাগাই দিচ্ছে শেখ মুজিবে, এই শেখ পরিবার সব লাগাই দিচ্ছে। বিষয় হচ্ছে বিয়ে করছি আমি, বাছর করছি আমার লগে এবং আমার কেমনে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ প্রত্যেকটা সেক্টরে এই ইতিহাসের পেছ লাগে রাখিয়ে দিচ্ছে। শেখ মুজিব তো নিজে কোনো যুদ্ধ করেই নাই, তার পরিবার তো করেই নাই, তারা আর উল্টা ইতিহাসকে বিকৃত করে রাখিয়ে দিচ্ছে। কাজে প্রকৃত ইতিহাস আপনাদের সামনে, আপনারা মিডিয়ার বাইরে যারা আছেন তারা তুলে ধরবেন। ভারতের যে টেকনোলজি বুঝেন, ভারতের ডাইনামে যারা আছে খালি একবার যুদ্ধ লাগলে চীনে খামচাইব, পাকিস্তান খামচাইব, ভুটান নেব, সবাই খামচাইব, আমরাও খামচামো। ভারত আমগুলোকে পারবো না, ভারতের হ্যান্ডন নাই। ভারত খায় এলো গরুর গোমূত্র, আমরা খাই গরুর গোস্ত। গরুর গোস্ত পাওয়ার বেশি না গরুর মুতে পাওয়ার বেশি, খেলা হলে দেখা যাবে। খেলা লাগি যাক একবার, খেলা হলে দেখা যাবে। আমি ছোটকাল থেকে 16 ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন করছিলাম। কালকে হঠাৎ করে দেখি যে মোদি দাবি করছে তাদের বিজয় দিবস, আরো অন্যান্য ব্যক্তিরা দাবি করছে তাদের দেশে। যখন আমি একটু গাড়াগাড়ি করলাম, দেখি আত্মসমর্পণ করলো না কার কাছে। এখন আমি গাড়াগাড়ি করে দেখি যে আত্মসমর্পণ করলো ভারতের কাছে। তো যুদ্ধটা করলো কে? তাহলে আমার কাছে সিলিন্ডার করে না। তা আমি এটা বুঝতেছি না আসলে যুদ্ধটা কার, আত্মসমর্পণ কার, কিছু এখন বুঝতেছি না। মানে টোটালি একটার পেছ লাগাই ধুয়ে দিছে এটা শেখ মুজিব এই গাদ্দারে। এই গাদ্দারে ক্লিয়ার করে না, আবার এই গাদ্দার যুদ্ধের মধ্যে ছিলও না। এখন টোটালি সব কিছু গেছে আওলাই। এখন তো বিজয় দিবসের সামনে পালন করবো, কেমনে পালন করবো? কারণ আমার কাছে তো পাকিস্তানি কেউ সিলিন্ডারই করলো না, আত্মসমর্পণই করলো না, করলো ভারতের কাছে। মাঝখান থেকে কি হয়েছে না হয়েছে, তবে আমাদের যুদ্ধ চলমান। আমরা বুঝে গেছি আমাদের মূল লড়াইটা হবে ভারতের সাথে। ভারতের আধিপত্য যেদিন মুক্ত করবো, যেদিন 7 সিস্টার আমরা দখল করে নিব, সেদিন আমরা বিজয় দিবস উদযাপন করবো ইনশাল্লাহ। সেদিন আমাদের বিজয়। আমাদের মিছিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনারা জানেন ইতিপূর্বেই 5 আগস্টের পরে আমাদের দেশে যত বড় বড় মাফিয়া, বড় বড় খুনি, সন্ত্রাস, ক্যাডার, মাস্তান, লুচ্চা, দর্শক সকলে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তার মানে আমরা ধরে নিয়েছি এখন ভারত একটা জঙ্গলি রাষ্ট্র। বাংলাদেশের যেহেতু সকল অপরাধীকে তারা সাহায্য করতেছে, কাজেই তারা একটা জঙ্গলি রাষ্ট্র। এই খুনি রাষ্ট্রের কোনো দূতাবাস বাংলার জমিনে আমরা থাকতে দিব না। বিগত 17 বছরে এই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার এই দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশে অনেক গুম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। ইলিয়াস আলী সহ এরকম অনেক ফিগারকে তারা হত্যা করেছে। কাজেই এরা জাতির সামনে, সারা বিশ্বের সামনে আজকে স্পষ্ট, ভারত একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র, জঙ্গলি রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের দূতাবাস বাংলার জমিনে আমরা থাকতে দেব না, দেব না, দেব না। বাংলাদেশনি খরচা চিকন সা নেতা চিরি খগৈ দম কিরো ইন্ডিয়া নো সাwo नॉर्थ ईस्ट नो सुपाई शिवनानी को मैं उस सूता लीडर को याद दिलाना चाहता हूं जो इंडिया आपका बांग्लादेश, आपका देश को जन्म दिया। आज उस बेटा इंडिया को उकसा रहा है, इंडिया को प्रवोक कर रहा है। इतना उकसाओ मत, इतना हिम्मत करके बात कीजिए। नहीं तो इंडिया के पास दम है, इंडिया के पास साहस है। फिर से आपका बांग्लादेश को 2 टुकड़ा में हम लोग बांट देंगे। आपको फिर से हम लोग बांग्लादेश नो सुबाया सिनी इंडिया ने आज का फान तो संता शायना सुबाया बांग्लादेश नो टुकड़ा खाया ग्रेटर त्रिपुरा ने पार्ट में सुनचुक तो खाया नहीं। जे बांग्लादेश इंडिया ने शक्ति भाई, इंडिया ने फान भाई, इंडिया आर्मी ने साहस भाई, तिनी बांग्लादेश नो
জনম রেখা বাংলাদেশ ন আচাই রেখা সেই বাংলাদেশ তিনি বাংলাদেশ তিনি বসারক আসক জরতে সাহস খাই দङ যে বুফानो धमकी होनानै बुफानो कुटुकनानै बुफानो सोबायनानै कक साइ दङ किन्तु इन्डियानि यागो इन्डियानि आर्म फोर्स इन्डियानि इन्डियान एयार फोर्स निनि इन्डियानि नेभि रक जे इन्डियानि डिफेन्स रक ताइ इन्डियानि जत्त नागरिक रक नि सागो साहस दङ बांलादेशनो सोबायसिबनानै हायसे 1971 नो बरक मुइतु खालायनो नांगौ हायसे बांलादेश रो जेभाबे पाकिस्तान बरक इस्ट पाकिस्तानी पार्ट दंफोरो जेभाबे अत्याचार खालायजाखा जेभाबे डिस्क्रिमिनेशन खालायजाखा जेभाबे बरकनि बररो अत्याचार खायै हाजार हाजार लक्ष लक्ष बांलादेशी रो बुथार जाखा हायसे फले इन्डियानि थाने সেই টাইমनि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थाने बरक मुक्ति सकने का फाइमानी परे इंदिरा गांधी से टाइमनि चीफ आर्मी तथा सेम मानिक सहन बांग्लादेश हरै प्राय 2.5 लाख नि साइपनो फोर्स सिनि डिफेन्स नि जत्त सिनि सैन्य रक थाङै बांग्लादेश न तिनि काइसा कदाल देश बरक न जों मोथांरुयै कदाल देश रखायसे तिनी से बांग्लादेश हायना हाय बरक बगै थाङो तिनी जों ग्रेटर दिप्रालेनि कक थाङो बिसे दिन नांगला जे कक्सिस बाजार चिटागं हिल ट्रेक ताइ कुमिला बरकनि याकनि काकनानि नाय दङ मोहम्मद यूनुस न सन्तिनि सार्किट हाउस न बासा थदै हुसियार खलाय सानानि मुसुमो मोहम्मद यूनुस निनि लिमिटो तंदे हायसे मोहम्मद यूनुस निनि लिमिटो कक सारे जुदि बिसि कक साकांकाय इंडिया गभर्नमेन्ट थाने शक्ति दङ tabuk tipramo thani fasiti south tripura digio belaino soba kotor choli tongo ayengno tongi tongo bubagrabo te tipramo thani kotor netarok ayengno klai toni jak south tripura o south tripura jeskopono tipramo thani khurio klaina nangai 2026 ni titi edisi chongmario bubagra samani tongo 2026 engkha semi final hangangke 2028 jeskopono tripura sa chief minister snamnai hage bubagra phono sagbaitheng jespot ngai mano 2028 amaino samo jotto sanmung manthai soktai manya pending nung jeskopono bill pass khai tongni titi edisi o phiaba a bill no state government ya taso jorati busu bill kesajak amno tui supreme court bo thanani ko gobang kono ko ko saka bubagra taso jorati tripura sani manthai soktai manya hai khlaino kala sora waifang mia kala sora o khlakya amonse sikang waifang o lukukuthum panda khlakya tai tini bo jogot বন্ধু ও আ জায়গা বো লুকুকুথুম পান্ডা তঙ্গ বুবাগ্রানি আগে আ জায়গা বসে লুকুরক ফাইকা বো তাম কক না রাখা খনাই নাইদি দং টিবিনি মাংপ্লিও ফিয়াবা কক হাইছে 2026 ni chongmario haste bang sabo sanamnai ki tipra mothobe IPF alliance nai BJP tongnai na saisung tongnai sabo sarkar sanamnani thangi tong tabo omon yogyo fiaba sana thanga tipra sarok tinibo mantai soktoi manya ko tuma direct funding hindi tuma kaham hindi chakiri hindi gobang kukno বঞ্চিত ngui tongko amno tei lukurok busngo tamo nahar semenya tabo bo nugui tongo bubagrani chobawo to lukuthum pandawo to borok phaimani haike miani o kalasharani mangpli bonai nedi हाँ कि नहीं इसको बोलता है पावर टिप्रा साकार और यहाँ में जो बुमा लोग हैं अनेक जन आपनर तो आमार संग आछे तो हाँ आप लोग ना आप लोगों का बच्चा को मैं उठाऊंगा आपका नेक्स्ट जनरेशन जो है ना अपना तिप्रसा को मैं आप लोगों का भविष्य को ठीक करूंगा आपका बच्चा का भविष्य को ठीक करूंगा और जो लोग बोलता है अभी उस दिन बोला एक मंत्री ने बोला एडीसी दखल करते होबे एडीसी दखल करते होबे दखल के करे
বাংলাদেশি দখল করে, তিপ্রাসা এরিয়াতে দখল করে না। উনি বলেছে উনি এডিসি দখল করবে, 2024-এ জিতবে তিপ্রা মথা, আর 2028-এ আমি আগরতলা দখল করবে, অ্যাসেম্বলি দখল করবে। 28-এ মুখ্যমন্ত্রী তিপ্রাসা হবে। और इसमें आप सबको एक होना है। थानसा इंपॉर्टेंट है, थानसा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि बिना थानसा का होगा, कुछ नहीं होगा। एक उंगली लो, एक उंगली एमन करो, ऐसा हाथ करो, ऐसा करो। ये सिर्फ त्रिपुरा ने उंगली किया। अभी 2 उंगली लो, अभी रियांग का संग हुआ, अभी 3 लो, मॉग 4 त्रिपुरा, 5 तिप्रासा। उन्हीं बोले 28 सीट, चलो 28 सीट में फाइट करना है। ओए मुरा, 28 सीट में फाइट करना है लोगों को। चलो देखता है किस में कितना है दम, किस में कितना है चैलेंज। लास्ट में हाथ जोड़ के आएगा, अलायंस करे दो भाई, नहीं जीत को ना अलायंस करे दो, नहीं होगा अलायंस, नहीं होगा। और यहां में जो सीपीएम में है जितेंद्र बाबू, आमी उनार आदर करे, हम रिस्पेक्ट करता जितेंद्र बाबू, लेकिन सीपीएम पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकता है। अगर हरा सकता तो असेंबली में हराता, एडीसी में हराता, 2018 में हराता, नहीं हरा सकता है। आज अगर कोई तिप्रासा को जिता सकता है तो वो सिर्फ तिप्रा मथा है। तो अपना वोट नष्ट मत करो सीपीएम को। हम आदर करता है, हम सम्मान करता है, लेकिन आज के दिन बीजेपी को चैलेंज करने के लिए पूरा नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई पार्टी है तो ये कौन है? हाँ, हम लोग हैं, वी आर द वंस। और हमारे पास यूथ है, हमारे पास बुरुई बुमा लोग है, हमारे पास सिकला है, सिकली है, हमारे पास तिप्रासा तोफा है। लास्ट में यहां में जो ऑर्गेनाइजर्स है, बेलाइनो हम भाई, आपने हमको बुलाया। आने वाले दिन में त्रिंग है, त्रिंग के लिए सबको मेरे तरफ से शुभकामनाएं। उसके बाद क्रिसमस है, जो भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करता है, मेरे तरफ से मेरी क्रिसमस। और उसके बाद नया साल है बिसिकताल, उसके लिए भी सब तिप्रासा को, सब लोगों को मेरे तरफ से दिल से हैप्पी न्यू ईयर बिसिकताल। अगर त्रिपुरा होके लड़ेगा नहीं जीतेगा, मॉग बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, रियांग बन के फाइट करेगा नहीं जीतेगा, जमातिया बन के फाइट करेगा नहीं जीतेगा, देव वर्मा बन के फाइट करेगा नहीं जीतेगा। तिप्रासा बन के फाइट करो। और जिस दिन थानसा हुआ ना, हम भगवान का कसम खाके बोलता है, हम भगवान का कसम खाके बोलता है, तिप्रासा को उठाकर हम ऊपर में रखेगा और तिप्रासा को अपना अधिकार देगा। यू लव मी? आप प्यार करता है ना? अगर आप मुझे प्यार करता है तो आप एक दूसरे को भी प्यार करो। आप मुझे प्यार करता है, हाँ, आई लव यू बुबागरा, आंगनो हम जागो, ठीक है, लेकिन आप तिप्रासा को भी प्यार करो। क्योंकि अगर आप लोग प्यार नहीं करेगा ना तो आपको डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा। जब आप लोग बटेगा तो आपका जमीन आपसे छीना जाएगा, आपका बच्चा का भविष्य छीना जाएगा,
आप ये राज्य आपका है, आपका था, क्योंकि आप लोग प्यार नहीं किया, इसके लिए कोई और आके आपको राज किया। इसके लिए 75 साल बाद फिर से चांस आया है, हम लोगों को एक होकर त्रिपुरा में शासन लाना है। चीनी हाँ, चीनी शासन, चीनी हाँ, चीनी नाइकॉल फांग लाना है। तो यहां में आज संकल्प लो, सब लोग एक होके फाइट करना पड़ेगा। ये लोग थानसा को तोड़ने का कोशिश करेगा और এই জায়গাতে আমি বলতে চাই এখানে কেউ অ্যালায়েন্স হবে না, আর অ্যালায়েন্স হবে না, এখানে ত্রিপুরাতে আর অ্যালায়েন্স হবে না। और नया साल नया चैलेंज, और चैलेंज है कि तिपरासा अब डर डर के नहीं रहेगा। तिपरासा गरीब है, तिपरासा के पास पैसा नहीं है, लेकिन तिपरासा ये राज्य में राज दोबारा करेगा और ये तिपरासा का 2026 का चैलेंज होगा। सब लोग खड़ा होके बोलो। और मीडिया, देखो तो, एक कैमरा दिखाओ तो। भारत माता के नवगत जने हजार हजार स्वागतम, नवगत जने हजार हजार स्वागतम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो बोलो भारत माता के, बोलो बोलो भारत माता के, बोलो बोलो भारत माता के। त्रिपुरा माता याकाय पाना खाबाय गुबाय लामसगो, त्रिपुरा माता याकाय बिजिबि पाना लामने खाबाय गुबाय। Tinini paithakni prime time, tinin paithakni prime time ga omono BJP bodol bo kom tongya, Janajati Morcha bodol hindi BJP hindi kom tongya, borok bo joining nawi tongo omahai khlaino Mia Chondipuro bo kotor joining panda khlaijaka praino borongni 195 voters juta bodol yakri haikebati pramothani kaisa kotor leader no motamuti kotor leaders no yakri phaika sakbaithang lamsokha মন্ত্রী ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার মন্ত্রী বরমগনাং বিকাশ দেববর্মা খবই মন্ত্রী বরমগনাং টিঙ্কুর রয় তাই সাকবাইথং তঙ্গ স্টেট জিএস বিপিন দেববর্মা বরক ন সাকবাইথং লামসুকা তাই আ জায়গা কক না রাখা মন্ত্রী বরমগনাং বিকাশ দেববর্মা হাইনো হাই কক না রাখিওখা মাননাই পার্টিও সুতংদি সাননাই পার্টিও তা তংদি হাইকে তাবুল লুকুরক মাননাই পার্টিও দা তংনাই না সাননাই পার্টিও তামলে সান তামলে মাননাই তামো মানখা আ ককননো সবাই শুক্রবার শাখা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তাই আমার বিশিং অমব শাখা যে চন্দিপুর স্টেট জিএস বিপিন দেববর্মা গ্রেটার টিপ্রালেননি মুঙ্গই হাসতে ও ওয়ানজি বাই টিপ্রাসা রকনো দাঙ্গা ফানাংনানি চাইতগো বিভ্রান্তি খালাयो হनै শাখা বিপিন দেববর্মা স্টেট জিএস হাইকে আ মিয়ানি চন্দিপুরনি মাংপ্লি নাইনাইদি তিনি প্রাইম টাইম আসুজরানো মন্ত্রী রয়েছেন বিকাশ দেববর্মা এবং রয়েছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা। ওনাদের নেতৃত্বে আজকে এখানে যোগদান সভা ছিল। এই সভাতে সবচেয়ে আজকে ভালো লাগছে এখানে আমাদের ঊনকোটি জেলার জেলা সভাপতি ত্রিপুরা মথার যিনি ছিলেন বীরেন্দ্র দেববর্মা মহোদয়, উনি উনার নেতৃত্বে অলমোস্ট আমরা বলতে পারি ঊনকোটি জেলার সব স্তরের কার্যকর্তাকে নিয়ে উনি একটা বড় যোগদান করলেন। এতব আমরা বলতে পারি আগামী দিন ঊনকোটি জেলাতে বিশেষ করে চণ্ডীপুর বিধানসভা নয়, পটিকরা এবং পাবিয়াছড়া এবং ঊনকোটি কৈলাসহর এবং পেচারতল এই এলাকাতে মথার সংগঠন
যে যারা নেতৃত্ব দিতেন তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক আজকে আমাদের সঙ্গে যোগদান করলেন। যেহেতু জেলা সভাপতি এসেছেন, ওনার সঙ্গে ওনার সহকর্মী যারা তাদেরকে নিয়ে যোগদান সভাটা করলেন এবং এসেছেন, এবং ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই ওনার এখানে এসে এই যোগদান সভায় উনি অংশগ্রহণ করলেন। চীনের রাজ্য নিয়ে প্রত্যেকটা মন্ত্রী, চিফ মিনিস্টার, মুখ্যমন্ত্রী থেকে ওই মন্ত্রী যারা কার্যকর্তা তাই যতন চীন কার্যকর্তা হিসেবে পরিচয় চিনি সিনেমুং লিডাইয়া চিনি সিনেমুং নেতা হিনিয়া চিনি সিনেমুং তাম জনগণनि सामुं दाना बागै चिनि परिचय गोबां बरक जाति दफानि कक सावैनाय शुधु चिनि बरकनो बाहायखाय बिभ्रान्त खायनाय जाति जनजातिनि बिथिङाव खायसे दाङा सृष्टि खायमानाय 1980 सननि दाङानो কোনো সময় ত্রিপুরাল্যান্ডের মুং কোনো সময় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের মুং রয়েছে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে অচিন রাজ্য ন বাহাইকে অশান্ত খাইজানে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যেভাবে রাজ্য সুশাসন সরকার রিতং অসুশাসন নষ্ট খাইজানে বাগে কিছু বরক সিপিএম কংগ্রেস ত্রিপুরা মথা কিছু বরক মিলবই চেষ্টা খাইতং বাহাইকায় ও মুদি মানিক সাহানি নরংনি ও চন্দিপুর বিধানসভানি হায়া কাবা যে এডিসি কেন্দ্র তংমানি ও জায়গানি সঠিক যদি ডেভেলপমেন্ট কেবো খাইমা খাংকাই একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি जोंनावनो साइक्लांगो नरनि एडिसि ও জায়গাও সিনি সরকার করিফানো সিনি মন্ত্রীর মাধ্যমে যেভাবে ডেভেলপমেন্ট খাইজাগৈ দङ যেভাবে উন্নয়ন হই দङ আবতে কেবো রিমাইয়া আব একমাত্র বিজেপি তংনির সম্ভব আবন বাগৈ जों খাজান তাহতে বুঝং বিজেপি नो जों तामन बागै ना বিজেপি तामन बागै सिनि बागै प्रयोजन खा दीर्घ 30-35 বছর সিপিএম রক শুনো যে অন্ধকার লামা ফুনুগৈ কলাংমান একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার শুনো লামা ফুনুগৈ লেখা চুং কোন দিন ওয়ারমান ছবিমান চিনি রাজ্যনি যারা ত্রিপুরা সহায়ক জনজাতির সহায় 7 জন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার সম্মান দেওয়ার হিনাই কোন দিন ওয়ারমান ছক দালং দেববর্মা চাকমা জমাতিয়া রিয়াং প্রতিটা বরক সম্মান দিওই নাই রাষ্ট্রপতি পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড দিওই নাই শুনো সম্মান লেখা আবার সাব লেখা একমাত্র মোদি মানিক সাহাজি একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আপুর অসময় অবরক করি যে তামন বাকি বরক অসময় কক্তি ছায়া তামন বাকি সিনে রাজ্য নে হয়তো খরচানা পনে রাষ্ট্রপতি সম্মান দিয়া ত্রিপুরা সারানো আপুর বরক বিয়াং থা ভাই আপুর বরক তিনি খা জাতি দফানে কক সাই ফায়ো 아버님 가정이 다 국대부 국정 지금 만마자가 똥나이 리마자가 똥나이 약 산마자가 못티카이 리디 히마자가 따똥디 리마자가 시똥디 সবসময় 리마자가 똥디 아구스통가 아구르톨라 땀사바 আগরতলা সামানে পড়ে হাঁকায় আনো ওয়াইছন ড্রেস নো কানুয়া ওয়াইছন বয়লার খুকজা খাইকে তনিখা নুখনো বলে হ্যাঁ নুখনো বলে না ফটো আং খাইতামসা বিজেপি ন এমন ভাবে অত্যাচার খাইকে বরক এডিসি হাম্মায়াপু রাজকান্দি হাম্মায়াপু তেই চন্দিপুর হাম্মায়াপু বরক एडीसी एरिया के नीने बाबानी जगह दे हाँ एडीसी के नीने बाबानी जगह दे एडीसी नीने अधिकार तंगो आनी अधिकार तंगो जतने अधिकार तंगो पॉलिटिक्स राजनीति खाना ने जतने अधिकार तंगो राजनीति खाना जतने अधिकार तंगो खुमुलुं थांगे खुमुलुं का सुचिनाय ताकारजला थांगे ताकारजला का सुचिनाय बिश्राम गंज थांगे बिश्राम गंज का सुचिनाय गाड़ी बखंनाय माइक बखंनाय चेयर बखंनाय तै कय दिन सह्य खाइसनाय जों साला से सिमना तंगनबले लाइन बॉर्डर हुई तंगनबले आबायनो बगनो से सावो आं केबनो बुमुं काइसाया केबनो पार्टीनि काकक साया जारा गुंडागिरि खाइनाय जारा मस्तानि खाइनाय जारा दांगा खाइनाय जारा सन्त्रास खाइनाय बनसी सावो आं बीजेपी ने आइडियोलॉजी बीजेपी ने स्लोगान तंगो प्रथमे प्रतिबाद करते होबे प्रतिबाद यदि ना হয় प्रतिरोध करते होबे प्रतिरोध যদি না হয় দরকার লাগলে প্রতিশোধ করতে হবে প্রতিশোধ নিতে হবে এইটাই বলছিলাম আমি
জিতেন্দ্র বাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমি যে কথাগুলি বলছিলাম না, জিতেন্দ্র বাবুর কথা মাথা খারাপ হয়ে গেছে। 35টা বছর জিতেন বাবু তারা আমাদের জনজাতিদেরকে শোষণ, শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত এই জনজাতিদেরকে, আমাদের জনজাতিকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। এই জিতেন বাবু তারা, জিতেন বাবু জনজাতিদের জন্য অভিশাপ, জিতেন বাবু জনজাতিদের জন্য অভিশাপ। আমি বলছি জিতেন বাবুকে, আপনি যদি হিম্মত থাকে 2028-এ আপনি এসটি রিজার্ভেশন সিটে আপনি দাঁড়িয়ে দেখুন, আপনি পাস করবেন না। জনজাতিরা আপনাকে চাই না, জনজাতিরা আপনাকে বিসর্জন দিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা আসতে পারবেন না, 100 বছরে আপনারা আসতে পারবেন না কংগ্রেস সিপিএম। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, কারণ আমাদের জনজাতি ভাই বোনরা অনেক শিক্ষা পেয়েছে। 35 বছর চিনি বড়ক, 35 বছর যদি না চিনি বাকি বড়ক যদি সামুং তাঙ্গায় চিনি বুড়ি বসা চেলা বসা নগ নগ বিল্ডিং গাড়ি বাড়ি টিসিএস অফিসার আইপিএস অফিসার কত কত जों খামু খাজানে তাকো তাই বুক চং 35 বছর একলব্য স্কুল মাত্র 4টা শিখাইও বড়ক 4টা চিনি সরকার ফাইমানি পরে 21টা স্কুল जों খুলকা। আগামী দিন এই চণ্ডীপুর বিধানসভা তিনকুরানি ইয়াগ্রময় একলব্য স্কুলের খুলক রয়েছেন চিনি ত্রিপুরা সরকার। সামনে বাগে নিনি বসা আনি বসা ত্রিপুরা সা বসা পরিণয় উড় স্লোগাননি রাজনীতি খায়া মারিনাयनि राजनीति खाया जोंखाय निमानि राजनीति खायो। खाली आंदोलन 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 लड़ाई 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 चाय लड़ाई करे बाँचते चाय शुद्ध जोंजिया जोंखाय डेभलपमेंट 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 चाय डेभलपमेंट आरो चाय डेभलपमेंट तब खाइनायसो टिंकुरा हे बरक सिम्पल बरक সাধারণ বরক নরক নংনি কামি রুংদি